والدين يا إخوان قمته الإحسان أن يعبد الإله كأننا نراه أو نوقن الإيقان بأنه يرانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ليلة وذكر تكم ينير الوجه والقلب ويكسو صاحبه مهابة وجلالا. ليلة وذكر تكم ينير الوجه فتهن يا بروال نور لبسال فته والقلب لبهم وسته يبرال ويكسو صاحبه يذكرون بالبيت من يدرقوال مهابة وجلالا يقرما موقس لبس كبا لبسوال نذاكروج قنا ستاتشو الله انت استوصال كرما موقس አላቸው ከነሱ ፊት መቀባጠር አይሆንልህም። يقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية ስለ ابن تيمية ሲናገር ከابن تيمية ፊት አንድ ሰው ውሸት መናገር አይችልም ነበር። ሼኹ الإسلام ابن تيمية ፊት አንድ ሰው ውሸት ለመናገር አይደፍርም። ሃይባቸው ግርማቸው ያስፈራ ነበር። ዚክር ይሄን ያላብሳል። ግርማ አለ ቀላል አይደለም። ግርማ ይሰጣል ዚክር። ሌላው የዚክር ጥቅም الذكر علاج لقسوة القلب። ዚክር ለልብ ድርቀት መድኃኒት ነው። ልባውን ይደርቃል። አንዳንዴ ሶላት አልጣፍጥህ ይላል እምቢ ይልሃል። ዚክር አብዛ። ዚክር ስታበዛ ውስጥ ቀልብህ ድርቀቱን ይለቀዋል። جاء رجل إلى حسن البصري عند سود حسن البصري متانا من على شو رحمه الله فقال أجد في قلبي قسوة أنت إمام على شو لبي وسط دركتنا جنيا على شو. حسن البصري من علوت قال أذبها بذكر الله تاليا ذكر درجة على الزبات ألوت. حسن البصري قال الشاعر الإسلامي من إلال إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. إذا مرضنا يتم من جزي تداوينا بذكركم اللهم بما استوس اللهم ذكر بما درج الندن نبر نجرجنا عندنا ذكر ننتونا فننتكس صبر بالربل النود قالن لباتشن يدرك ليلا ليلاو يذكر تكم من ذكر الله ذكره አላህን ያስታወሰ አላህ ያስታውሰዋል። በላጩ የዚክር ነጥብ እዚህ ላይ ነው። ከዚክር ከምናተርፋቸው ትርፎች ውስጥ በላጩ ይሄኛው ነው። قال تعالى الله سبحانه وتعالى من ይላል فاذكروني استوصني اذكركم استوصاችኋለሁና عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا ملكام سرا يسرى من ذكر أو أنثى سيتم هنا وند وهو مؤمن السوء مؤمن هنا بأ الله يمنسي هون فلنحيينه نانور ولن على حياة طيبة دسمي يرقات هيوت نانور ولن حياة طيبة مكرا شجر لي فرارك أبي شلال قد دون علي دسمي الهيوت نور ما نم ما ينورون ጸጋ በጸጋ የሚጣቀሙ ሰዎች የማይኖሩትን ህይወት ዱንያ ላይ ትኖራለህ። يقول ابن القيم كما في وابل السيب فللإحسان لإحسان እኮ له جزاء مؤجل ولا بد ለደግ ስራ ዱንያ ላይ ከአኺራ በፊት የምታገኘው ጥቅም አለ። በደግ ስራ ምን እንዳለህ ዱንያ ላይ የምታገኘው። يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من ይላሉ إن في الدنيا جنة الدنيا ውስጥ ጀነት አለች አሉ። آخرة سيد دنيا وست من لم يدخلها زيش دنيا وست يالقبا لا يدخل جنة الآخرة يا آخرة جنة هاي قبا بلال. اللهم بالقرآن من دنا ميلو ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. زي الدنيا لي أورين برسو آخرة ملي أورنو بل أضل سبيلا مسمري ساتنو كزام بلي. الدنيا لي يدستا هيوت يجنتن هيوت بإيمان متاقنيون يركعتا هيوت كال نورك أخرى لي جنتات أنت كم يقبط على الله الزيو يتاوقال الزي دنيا لي مثنور هيوت على ذاكروج إين هيوت نوم ينورت هيوت حياة طيبة مالت دمو عربيان مجلس كوچ بله عربيان مجلس لي كوچ بله روزي يبله ዲሽ ያየህ መኖር ማለት አይደለም። ችግር መከራ የተፈራረቀብህ አየር ባንተ ላይ የተለዋወጠብህ የአየር መለዋወጥ ካንተ ላይ ምንም ተጽዕኖ ማያመጣ ስትሆን ደስ የሚል ህይወት ትኖራለህ። ሽሮ በላህ ደሮ በላህ አንተ ደስተኛ ነህ በህይወት።
ውስጥ እርካታ ይሰማዋል وقال لي مرة ይላሉ ابن القيم ما يصنع اعدائي بي ጠላቶቼ እኔ ላይ ምን ይሰራሉ ብለው አሉኝ አሉ ጠላቶች አንገላቷቸው ያሰቃያቸው ያሰሯቸው ነበር ኢማሙን ኢብኑ ተይሚያ ግን ጠላቶቼ እኔ ጋር ምን ሊፈጥሩብኝ ይችላሉ ጭራሽ ሊጎዱኝ አይችሉም አሉ انا جنتي وبستاني في صدري እኔ እኮ ጀነቴ አትክልቴ ልቤ ውስጥ ነው ያለችው ውስጤ ቀልቤ ውስጥ ናት ان رحت فهي معي لا تفارقني የትም ቦታ በዳ አትለየኝም አብራኝ ነው የምትደው ጀነቴ ان حبسي خلوه ቢያስሩ ጠላቶች ደብድበው መታሰር ለኔ خلوا ይሆንልኛል ከሰው ተለይቼ ዚክር ማድረግበት ከያመ ለይል መስገድበት ቁርአን መቀራበት ቦታ ይሆንልኛል وقتل شهاده ቢገሉኝ ደግሞ ሸሂድ ነኝ በአላህ መንገድ ላይ ዲን ላስተላልፍ ስል ሞትኩት ሸሂድ ነኝ وان اخرجوني من بلدي سياحه ደግሞ ካገር ቢያባረሩኝ ለኔ መናፈሻ ይሆንልኛል ካገር አገር እየተዘዋወርኩ ዳዕዋ ሰጣለሁ فسيروا في الارض ነው አገር እየተዘዋወርኩ አያለሁ እንዴት ጠላቶቼን ሊጎዱኝ ይችላል አንድ ሰው ተጎዳ የሚባለው ጀነቱን ውስጥ ያለችው መቀማት ሲችል ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያለው ሰንሰለት መበጠስ ሲችል ነው ይሄን ደግሞ ማንም ሊያደርገው አይችልም ውስጤ እንዳያስኩት ቢገለኝ ሸሂድ ነኝ ቢያስሩኝ خلوا ይሆንልኛል ቢያባሩኝ ይጃት ነው ምዘሩ ይደስታ ህይወት ትኖራለህ ዱንያ ላይ ذاكروች ይሄን የደስታ ህይወት ነው የሚኖሩት وكان بعض العارفين يقول كصالحوች ውስጥ አንዱ ምን ይላል لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف النبر ታስሮኮ እስር ቤት ውስጥ ደረቅ ተምር እየበላ ነው እንደሚለው ምን አሉ لو علم الملوك እኛን እኮ አሁን አስሮ የከተቱን ንጉሳኖች የንጉሳን ቤተሰቦች እኛ ምን ኖረውን ህይወት የደስታ ህይወት ቢያውቁ እቺን ለመቀማት በሰይፍ ይታገሉ ነበር ማንም አይኖረው እኛ ምን ኖረውን ህይወት የደስታ ህይወት ነው የምትኖረው የደስታ በቃ እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉት ደረቅ ተምር እየበሉ ግን ውስጣቸው በደስታ ይዘፍናል ደስታ ለሚኖሩት ህይወት وقال الاخر ሌላኛው صالح ሰው ምን አለ አንዳንዴ በቀልቤ ደስ የሚል ህይወት ያልፋል ውስጤ እርካታ ተሰምቶት የሚያልፈኝ ወቅት አለ اقول بيه ይላለው ان كان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب የጀነት ሰዎች እኮ እኔ አሁን ያገኘሁት ያለሁትን ደስታ ያገኙ ከሆነ በጣም ተመችቷቸዋል ማለት ነው የጀነት ሰዎች ሱብሃንአላህ الدنيا ውስጥ ነው እኮ ይሄ ሰው ያለው ግን ውስጡ የሚያሳልፈው የደስታ ህይወት ይሄ ኢማን እርካታ አለ ሰዒድ ውስጥ እርካታ ያገኛል ሽሮ በላ ደሮ በላ ሰዒድ ትሆናለህ አንዳንዴ በባዶ እግር እየሄድክ መኪና ካዘው በላይ ደስተኛ ነህ እኔ አንዳንዴ እንዲህ አይነት ወቅቶች በህይወቴ ላይ ያልፋሉ እና ምን እላለሁ ተገርሜ በርግጥ የጀነት ሰዎች እኔ አሁን ያገኘሁት ያለው ደስታ ያገኙ ከሆነ በቃ ጀነት በጣም የሚያምር መኖሪያ ነው ማለት ነው ደስታውን አያችሁት አንተ በጣም የሚያምር ቤት ስታይ ጀነት የሚመስል ቤት አየው ትላለህ ከመገረም የተነሳ ሰውየው ምን እንዲያሉ ነው يقول ابن القيم يلالو وعالم الله يقال يلالو ما رايت احدا اطيب عيش منه قط اني كابن تيميه يبلط يدستا ህይወት የሚኖር ሰው አይቻላቅም مع كل ما كان فيه من ذيك العيش ومع ما كان فيه من الحبس እንደ ابن تيميه የሚታሰር እንደ ابن تيميه የኖሮ ችግር የነበረበት ሰው የለም ግን ይህም ሆኖ የደስታ ህይወት ነበር የሚኖረው وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا ይህም ሆኖ እየታሰረ ሁሌ የችግር ህይወት የኖር ተሚያ ልባቸው የተከፈተ የደስታ ህይወት የሚኖሩ ነበር تلوح نظرة النعيم على قسمات وجهه سبحان الله ፊቱ በኑር ያበራ ነበር ሁሌ ደስተኛ ነበር ተሚያ كذا ابن القيم يايزو من قالوا فسبحان الله من أشهد عباده جنته قبل لقائه ጥራት ይገባው ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮችን የሚወዳቸውን ባሮችን ዱንያን ሳይለቁ የጀነቱን ኑር ያኖራቸው ጌታ وفتح لهم ابوابها في دار العمل የጀነትን በር ገና ዱንያ ላይ ያሉ ከፈተላቸው فاتاهم من روحها ونسمها وطيبها የጀነት ሽታው ደስታው መጣላቸው ገና ጀነት ሳይገቡ እንዲህ አይነት ህይወት መኖር ከፈለክ ከዚክር ጋር ሁሌ ተሳስረ መኖር አለበት ሁሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መተውሰሞን አለበት ውስጥ በደስታ ይዘላል ሽሮ በላ ደሮ ላንተ ምንም አይደለም ዱንያ ነገለቃ ተዳለ
እስከዛ ድረስ ግን የደስተኛ ህይወት እንድትኖር ያደርጋል ዚክር ዛኪሮች እንዲህ አይነት የደስታ ህይወት ነው የሚኖሩት ሌላው የዚክር ጥቅም للذاكر تستجاب دعوته لذاكر دعوة طريو دعاون الله سبحانه وتعالى الشيء يقول النبي صلوات ربي وتسليماته عليه نبي صلى الله عليه وسلم قال له 3 لا يرد الله دعاءهم سوتش الله دعاتهم ما يملسوا الذاكر الله كثيرا اللهم بتأم يستوس ودعوة المظلوم يتبدل سوتري كافر كوابهن والإمام المقسط فتحوي بفتح ميمرا إمام ماري نجوس بريزيدنت ميادرقو دعاء يملس يسوس تسوحي دعاء كان نسوس بقدم تكتل مجمر ما ننتكسو الذاكر الله كثيرا الله كل ذكر ميادرق الجن دعاء ينسى كان يملس حديث رواه البيحقي وحسنه الألباني سيلة بن الأشهم مبال عند من الصالحين كدقاق سوتشوس كان في بعض الغزوات كوانا طورنت سيملس كجهاد سيملس من قرلي فما فرسو يموتبتال ودك أني مودقرات ملكتنا سوليت أيك ألف اللقم ثم قال الله نجونا نسانا من عليه اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه فإني أستحي من سؤال غيرك قيتا يهوي ليلا سو ولا تولو لي من مسعدك الدنيا تدرقين أني كان توج ليلان سو ملمن تقلالونا ملمن بفلقوا أنت بتشانو أنت ردانيال بعدو براهلين يال فأحيا الله فرسه إلى ابن كثير الله سبحانه وتعالى يموت من فرس عسن السالت فركيبه حتى إذا وصل أهله فرسيه قال لبمتانا بيته ليسي درس فقال لغلامه لسراتن يوم ناله فك السرج فإن الفرس عارية فرس توشونو لك فتانا لك أكو فرسنا له فنزع السرج فهبط الفرس ميتا يا يتعصربتن جمد فتو سيلكو فرسو كالله توسطنا موتوني نبر ودقو موتين الفرس شوف الله سبحانه وتعالى انديت دعاون استجابة عند الرجلت ذاكر دعاء ويملس من هو اللي بقى نست سنتشي ذكر سيلي نمدا ملهاس عندي جنان الساند هنا قدم ملايكوش اندالوت صوت معروف من عبد معروف يبال السمايل أرهي تاوك دمسنو كتاوك باري متى دمسنو يبالال لذا دعاء ملسي السدال ذاكر دعاء استجابة له ሌላው የዚክር ጥቅም ዛኪሮች የሚገኝ ተመሩ ትርፉ ምንድነው الوئام مع الكون ከተፈጥሮ ጋር መዛመድ ትፈጥራል ከተፈጥሮ ጋር ጥሩ ተዛምዶ ትስስር ትፈጥራል ምን ነው ተፈጥሮ ራሷ አላህን ዚክር የሚያደርግ ነው الله سبحانه وتعالى بالقرآن اللي مدنا ميل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحه منم نجر وإن من شيء نكيرانا منم نجر كيلم الله سبحانه وتعالى مئات أروا به نجي بحمده يا مسجنا ولكن إن أنت نجرجن لا تفقهون تصبيحه تسبيح الدرارجات شو إن أنت نجرجن أتاقتم كلهم نجر الله يوصل ترارو مريتو دنجو سمايو الله سبحانه وتعالى يذكر الذكر يا ترى على الله سبحانه وتعالى ليلة آيات اللي مدنا منه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله الله ناترى ما في السماوات سماي لي ياله وما في الأرض مريت لي ياله فطران انداله وهو الله عزيز الشنافي حكيم طببنيو ሁሉም ፍጡራን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚذكر ነው አንተ ذاكر ከወንክ ከተፈጥሮ ጋር ተዛምዶ ትፈጥራለህ በአንድ መስመር ላይ ነው የምትጓዙት ከተፈጥሮ ጋር አትጋጭም ተዛምዶ ይኖራል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ጀበል ኡሁድ ተራራዩትና ምን አሉ هذا جبل احد ይኮ ኡሁድ የሚባለው ተራራ ነው يحبنا ونحبه ይወድናል እኛ ምን ወደዋለን ኡሁድናል يهنو النبي صلى الله عليه وسلم كترارا قال لا شو زبدنا نعم مؤمنوችን أحد ترارا يودنا نعم كون ودوالنا عندي النبي صلى الله عليه وسلم كأبو بكر الصديق عثمان عمر باللبت صوص أرادتو أحد ترارا لي روتو سيوتو أحد ترارا اهتز نتر سينطر النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد أنت أحد رقابل فإنما عليك نبي كانت ليك يوتو نبي له وصديق
አቡበክር ስዲቅ ነው አብሮኝ ያለው ወሸሂዳን ሁለት ሸሂዶች ለወደፊት መስዋዕት የሚሆኑ ዑመርና ዑስማን ነው ከላይ ላይ ያሉ ተረጋጋሩት ፈሰበት ኡሁድ ሰጣል አየው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተፈጥሮ ጋር የነበራቸው ዝምድና ሁሉም የአላህ ባሪያ ነው አንተ ትክክለኛ የአላህ ባሪያ ሱን አጋዥ ይሆናል ተፈጥሮ አስሐቡል ካህፍን ሁላችሁ ታውቃላችሁ በዲናቸው ሸሽተው የት ውስጥ ይገባሉ ካህፍ ውስጥ ዋሻ ውስጥ ይገባሉ قصة ورجم الله سبحانه وتعالى زاوس ወደ 309 ዓመት ከቀኝ ወደ ግራ ያዘዋወራ ኑሯቸዋል እና ፀሐይ ስትወጣ ይላል الله سبحانه وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ፀሐይን ስትወጣ ታያታለህ እነዚህ እንግዲህ ዋሻው ክፍት ነው እነሱ መሃል ላይ ነው የተቀመጡት في فجوة من መሃል ላይ ነው ያሉት ፀሐይዋ ስትወጣ በጨረሯ እንዳታቃጥላቸው ወደ ቀኝ ትዞራለች አለ ስትወጣ وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ፀሐይዋ እንዳትነካቸው ስትገባ ደግሞ ጨረሯ እንዳያገኛቸው ወደ ግራ ትዞራለች ያያችሁ የአላህን ባሮችን ማቃጠል አልፈ አላህ አዘዛት እንዳትነካቸው ከራመት ለሁም ለአላህ ሲሉ በዲናቸው ሸሽተው ዋሻው ውስጥ የተደበቁ ወጣቶች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይ እንዳታገኛቸው አደረገ ይው ፀሐይ አንተን አትነካም ጓደኛህ ነው የምትሆነው ተፈጥሮ ጋር ዝምድና ይኖርሃል አንድ ነብይ ከነቢያቶች ውስጥ ከጠላቶች ጋር ከሙሽሪኮች ጋር ጦርነት ሲያደርግ ቆየና ሊያሸንፍ ትንሽ ሲቀረው ፀሐይዋ ልትገባ ሆነች ፀሐይዋ ከገባሽ ደግሞ እነዛ ጠላቶች እንደ አዲስ ተደራጅተው ነገ በአዲስ ኃይል ነው የሚገጥማቸውና ለማሸነፍ አስቸጋሪ ይሆናል ፀሐይዋ ልትገባ ነው ምን አደረጉ ፀሐይም በማን ቁጥጥር ስር ናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸውን አነሱና ምን አሉ ያ ረብ አቆማት ፀሐይና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይን አቆመላቸው ለሳቸው ቆመሽ ጦርነቱን ለብዙ ሰዓታት አካሂደው ካሸነፉ በኋላ ያ ረብ አስገባታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፀሐይን አስገባት አራይቱ ቻይናዎች ይሄን ታሪክ ፀሐይ ለብዙ ሰዓታት ከመግባቷ ፊት የቆመችበት ብለው አንድ መጽሔት ላይ ባለፈው ዘግበው አውጥተውት ነበር በቻይና ታሪክ ውስጥ ጽፈው አስቀምጠውታል ይሄን ታሪክ ፀሐይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ሰው አቆመለት ምን ነው እሱም የአላህ ባሪያ ነው ፀሐይም የአላህ ባሪያ ናት አላህ አዘዛት ለዚህ ባሪያዬ ቁሚ ቆመች ያያችሁ ነው ዛኪሮች ተፈጥሮ አላህን ዚክር የሚያደርግ ስለሆነ ዛኪር ከሆነ ተፈጥሮ ጋር ዝምድና ትስስር ይኖራል አንድ ከሷሊሖች ከደጋጎች ዑለማዎች ውስጥ አንዴ ከአንድ ንጉስ ጋር ለግባባ ይላሉ ምንም ሁሌም ትክክለኛ ዑለሞች በሰላም አይኖርም አንድ ንጉስ ስተት ይሰራል ያንን ያወግዛሉ አግብቶ ያስራቸዋል ያሰቃያቸዋል ልክ እንደዚሁ አንድ ስርዓቱን ሲያወግዙ ይሄ ንጉስ ይቆጣና ያስራቸዋል ታሰሩ ይሄ ዓሊም ታሰሩና ለሰው ሊያስቀባቸው ብሎ ህዝብ ሰበሰበና 3 ቀን የተራበ አንበሳ ለቀቀባቸው እንዲበላቸው እሳቸው ቆመው ሶላት እየሰገዱ ነበር አንበሳው 3 ቀን የተራበ የሚበላው እየፈለገ ወደ እሳቸው እየሮጠ መጣ ከሳቸው ነው ሲደርስ ፈተወቀፍ ቆመ ከዛ ዞር ያለ ይደባብሳቸው ጀመር በልጋጉ ከዛም በኋላ ቁጭ ያለና ይጠብቃቸው ጀመር ሰውየው ይሰግዳል ከዛ ንጉሱ ጋርዱን አስጠራና ماذا فعل الكلب بابن الكلب አለው ጋርዱን ጠርቶ ይሄ ውሻው ያኒ አንበሳውን በዚህ በውሻ ልጅ ዓሊሙን እኮ ነው በዚህ በውሻ ልጅ ምን ሰራ በጣጣሰው እንዲያለ ከዛ ጋርዱ ምን አለ ያ ሰይዲ رأيت امرا عجيبا የሚገርም ነገር ነው ያየሁት ምን አየህ አለው والرجل ساجد والاسد في جنبه يحرسه ሰውየው ስጁድ ላይ ተደፍቷል አንበሳው ደግሞ እሱን ይጠብቀዋል ለጋርዱን እንኳን ሊበላው በጣም ደነገጠ ንጉሱ ያለና አስወጣውና ከጎናቸው ቁጭ እንዳለ ምን ታስብ ነበር አንበሳው ይሮጥ ወደ አንተ ሲመጣ ሲለው قال اني اللهን አንዲት ቁርአን ነበር ማስተዋወስ فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا ለጌታ ፍርድ ታገስ አንተ በእኛ እይታ ቁጥጥር ስር ነው ያለው እኛ እየጠበቅህ ነው ሚሊዮን አያት ያስተዋወስኩ ነበር ንጉሱ ደረገጠና ፈቶ ለቀቃቸው ይህን ክስተት ያየ የነበረው ህዝብ በውጭ ነው ሲወጡ ተቀበላቸውና ያ ሼኽ ማ ኩንተ ትፈክር አንበሳው እየሮጠ ሊበላ ሲመጣ ምን ታስብ ነበር አሉ ሰውየው ምን አለ ማ ኩንቱ ፈክሩ ማ ተፈክሩ አንተኩም የምታስቡትን ይበላኛል ብዬ ጭራሽ ከሐሳቤ ማልመጣ ግን ማስተነተነ የነበር ሶላት ላይ ሆኜ በላጩ ሲነካኝ በልጋጉ አልዓቡል አሰዲ ነጀሱን አምላ ያልኩ ነበር ሳስብ የነበረው ያንበሳ ልጋግ
እንዲህ ይነጅሳል አይነጅስም حتى لا يبطل صلاتي ሶላቴ እንዳይበላሽ ብዬ ልጋጉ ይነጅሰኝ ወይ አይነጅስም ይያልኩ እንዴት ይበላኛል ብዬ ይፈራለሁ አንበሳ ሱብሃንአላህ አንበሳ ኢማን ባሪያ ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጡር ነው ለአላህ ታዛዥ ባሮች ናቸው አንተ የአላህ ባሪያ ከሆንክ ከነሱ ጋር ዝምድና ነው የምትፈጥረው ዛኪሮች ከተፈጥሮ ጋር ዊአም good agreement ጥሩ ትስስር ይኖራል good connection ጥሩ ደስ የሚል ተዛምደው ትስስርን ትፈጥራለህ ዛኪር ከሆንክ ለማለት ነው ኢንሻአላህ ሌላው የመደምደሚያ የማደርገው ዚክር እንግዲህ እንዲህ አይነት ፈضل አለው ጥቅም አለው ደረጃው ትልቅ ነው በዚክር ለመበረታታት ምን እናድርግ ሁለት ነገር ያስፈልገናል አንደኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚክር እንዲያበረታን ዱዓ ማድረግ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሶላት በኋላ እንድናደርገው ያዘዙን ዱዓ ለምን ብለን ነው اللهم ጌታዬ አعني على ذكرك አንተን በማውሳት ላይ እገዘኝ ወሹክሪክ በማመስገን ላይ ወህስን ዒባደቲክ አንተን በጥሩ በመገዛት ላይ እገዘኝ ብላችሁ ዱዓ አድርጉ ብለዋል ይሄን ዱዓ እናደርጋለን አላህ ለዚክር ይወፍቀናል ሁለተኛ ጥሩ ጓደኛ መምረጥ ዚክር የሚያደርጉ ሰዎችን ነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም ወንድማቸውን ሃሩንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብሮ እንዲያደርግላቸው ሲጠይቁ ምንድነው ያሉት ከይኑ ሰብሐከ ከثيرا ወነذኩረከ ከثيرا ጌታዬ ከሃሩን ጋር ሆነን አንተን በደንብ በብዙ እንድናወሳ በብዙ እንድናመሰግን ነው ስለዚህ ጥሩ ጓደኛ ግቡ ምንድነው አብሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድታወስነውና إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بسمعنا من التكم يدرجن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى